Jeshuna ang nigitel Jeshuna. Masih kasi si jaga sila duma kay memory na tingin. Garo giloni Jeshua di kan di bagi mapuri manipuri ni. Mix tawag ko sa kuna gani. I give promise
ngasi 27 February 2004 Friday gi evening worship service ka yaubinaba tinbira iba miyambu Kristo yimingda salam pizari aduga loinana ngasi ekoi na lokhat kadauba thauram sing samlapna haizarake ekoi service wi hoba yana begi dabakta Isaya masakini Isaya do Chandon Pokpi Baptist Church na present to bini moi na sakri ngai sida ikoi mayam na hogat kini moi na sak pa hek loi beda ikoi mayam phomle hairaga service asi hodok pa ya na bigi damakta Levis Women Chairperson Cycle Baptist Church mahang na opening prayer lokat pini adui matungda announcement matam lay adui matungda special number moirang mantak adigi offering legini offering do lokat na bigi damakta isay sakpi kita ba Bethel Women's Society na lokat pini adui matungda ikoi na special number legini Miss Akit and Reinu Cycle Baptist Church mabani degi taba phangini ngasi gi ikoi gi isyogi wapabu pubira kadori ba ozana ikoi gi Reverend Dr. Mathan Mizimik mahang na pubira kini mahakna takpi gidariba tambi gidariba subject na you are a chosen witness adui matungda closing song ama aikoi gi Khongrang Pokpi Baptist Church makoi na sakpi gini adui matungda benediction prayer do Mr. Joseph Mangte Youth Secretary KRBC mahang lokat pi ini Isorgi asing masang modhalabadi Isorgi asing masang maghalabadi Nahakit haway dumang handigani Isorgi asing masang dudi Isorgi asing bayong dudi Isorgi asing masang dudi Isorgi asing mayung dadi nahagit hamoy nung gani Isorgi asing basangni nakoy di Isorgi asing basangni nakoy di Isorgi asing basangni Isorgi asing masang maghalabadi Isorgi asing masang maghalabadi Nahakit haway dumang handigani Isorgi asing masaway dum Yaning namamising adudi Isorgi asing mataway dum Yaning namamising adudi Ishorbu hay tiragani Ishorbu hinaragani Tunjukraba oirabasu aikoi meeting honi bonenabagi aina parthana lokhatke lokhatringi mangda Bible gi sastra amatang pajarakke jing bami leirabadi John chapter 4:24 Pathen hi ratha ke kana ama in muksi mi hai khan akadi tak ale tong taka antaka mukmer sik ke pati Trong thing ni pana sunga pathen in hom thatna abu pik me changjor so praki nuna khanchu all ya ham ke inum in trong pu iruna ken kare ka suga nijam sik ka henga dan hai nei ram Marwana le ka sim kanjung kun na le kan hu no si kan rong pu le kan pa kan pathin kan man pa che lu na le na tor na ta hai ki chang thak so khano chu to tor na ayung pi no yan ma kan man pa che Hiwale entry orong pu kenin phat ka theng sa pha suma kom him no hem kenin wa inkhale inkha ratha wan ka tram ti to he
ingkhale ingkhat khop theina si chim theina si ga hiwa amun huna ralei chingrakil mandia ahon tu kom thanu hai hinghiba ratha khop theina si ga tro intuk na chunga kenin ha a trongo kan tele ri ai kha tun chu ban kan ei ta trona kan malar tor yom kan man pa se ni hin opa keni chu mihing kan changyara wanga kan li omlaya kan malum kamo khano chu kan ta sa kan pum puye hin nang jomang sa ina kan chu tuning kan kho a keni ayun tu jong kan changyara keni kan in tu men ho pen trong pui khano chu hi speaker kan oi ja ka chang si aman ratha thai thing ayun don si hei hi keni ratha in hang thaya ko om kan changa khano chu wan ka tram tu kar he in aman adon pik si hei hi keni khang khang kan jung thi in ma si ama nu naw manung kangui ya khano chu na than thing lung mong na wang han na yung pui e runga kan phutan phut kan tor ma la kar seng khang khang orung pu na chung su nga nangin kan pha hei hi kan program hei hi nangin naman lu pi nga khano chu naman len pi su ti na ma dum na jara tu ni jang ilom tong pang si kanai ri bin pha ni lo the si gai da yan phura trong thei dung yu ya ke mehin ming ya ya kom nen ti charge ke ken nom ma khaw khalum sit ta ga topic magru ni thum ro ase program ni ne hi charge ke si ga hi bu no ya hen an ka tam ta an tam an thei me hi an ngai si ga khom ge pha bu thai hi mo man mang ri ti aman kai pi nan ne ga tong gai man thei je ke khana chuna ni om chen kha ni na en hom om hang ha ma akasok la ga lut la in hai me di tor na hi nei te mak me ti ka mu sa da ke ka mulung hoi rang ram a chang inum mi tron hom me nga ke num sip ka ti ke tu na ri de sing chance ka ha ke chang ya rum set ta ga hi ting in malung ka lut ta ga trong an ri ju khan ting ka sok se ya a lut no che sok no che kha a topic maru o ka man re chen prayer si al dis kom nan ha tu kin ju ka sok che ka man re ta kha kha ba ka chang ma um mi a ka sok lut hi ya kom che khawalum sit ta ga topic maru bây giờ tụi na cái posem này thì chú hay tập mà sang ngày năm ngàn xe này ok á trên treasure zaning khule an phut me ke tung red an phut à tu ning ka tlunga ni offering box an hoin 1670 and 50 cái về trên treasure offering box an mu ke tu no malung ka lut ta da pi no ru kan su nan khoram hing nan ta pik ma sing kha register kom khanan sunin su in pa kom set ti hi kan phong sut nam kin su na khan 1 to 130 kan su bong khat khan len phong jo tunen abang khai kha le remind ai tlo no rong kang a thei 1 to 130 28 jingkar ma ta ka chang si yo kun song yang 130 to 2 jing nung hot 2 to 230 Konang Popi 2:30 to 3 a.m. Nung Sai 3 to 3:30. Sagang Khopui 3:30 to 4. Jinglang Mei 4 to 4:30. Mai Bung Li 4:30 to 5. Bên hình lên học train khẩn công gió. Room Kulen 7 to 7:30. Kulen Traya Kawaka Ansaya Achang Inchu Abana Kahung Nok Sikme Utong Lok 7:30 to 8. Jing Kar Kachang Nok Sikyo Lower Kaira 8 to 8:30. 11 to 11:30. Lai Rock 11:30 to 12. Sandon Pokpi 12 to 12:30, Makok Sing 12:30 to 1 p.m. Zhang Ting Pai 1 to 1:30, Ton Sen 1:30 to 2, Kakching Mantak 2 to 2:30, Uchum 2:30 to 3, Karam Thadoi 3 to 3:30, Thazong 3:30 to 4, 5 to
5:30 Wakatung hi misona Zinkar morning service aban kha thai nok yori Howziti Moirangmanta Baptist Church ki Women Society singna lat reharaga noigi phazakraba nungaikraba action song ado present tawbirunaba kausinjari
Comrade Baptist Association की Women Society की तरामरी सुबह conference से याव पंगबा है बिसे यहाँ की दमक तदी लाइबक फबनी Women Society की Secretary ओइबिरिबा सुं Executive सिंह मयामना नुंगशी बिदुना वाखन खन बिरगा कौबिबगी दमकता एगी हराव तु फोंगदोक सबनी अमसुं Association की leader सिंह Church की leader सिंह Women Society की leader सिंह सिदा लाखरबन खोय मयाम बसु ख्रिस्ट की मिंगदा अहानबदा सलाम कच्चबनी कोमरेम की मीटिंग द चलबदी यंसांग हाउगनी हाइब्सदी सोइद्रे इसै ड्रामा ताबा उबा नुंगाइबा फंगनी हाइब्सदी सोइद्रबनी ngasi hek yorakpadagi taram no okpiraga aram khorang mukko hanba nakoi kom gi mrakta khwai dagi ina khunba imungda muga thungale isor yam thagat pani ai lemna haloi habse ai wakhanda sa chaw amdi leire ngasi service hodringai da wa ngang ba hodringai da amuka give afaba masupire karino habdi khangdri adu arum ba chang de yenglodi phadi phagado male more ki kambor gi chang si yam hele lumbasi anai tuna service loiraga hangdok se habi wakhan sida lecture om da pugning chang mungam drati hanis thawai wa ba ngasi hi ai bu piriba pisoi sidi nakhoi si ishona sakhi oina na ba khandok pikraba mioi singni habnida Ishona mahaki sakhi oina na bagi damakta khandok pikraba mioi singni habisi yaningadra ko khoise isalai riba khoi mayam ase nakhoi gi pisoi de piri base ai di yaninge ai gi oina di nakhoi di yaning bra habnida akhoi si gi pisoi sna mun na khan daba yaningai gi damakta si gi wahang gi paukhum se muktang pisine ishorna akhoi sibu khandok pase chumnagi nahaki papti kanbirga sarga punana bagi damakta khandok khakta nate adubu aihak sibu nahak sibu mahangna papti kanbirga khandok pibagi maramdi sakhi oina na bagi damakta ni habise ai khoi sida famli ba kayana ya ba yenge khud oina thangat piro akhoi kayana ya isi tapna thangat pisi thaja dabne ko ate mayam thangat pi thangalak pisi pare at least yamdrabasu akhoi tangkhai mukti thajaine kharadi ing bagira tan bagira khangde thangate na adubu akhoi mayam asi ishona kauthok pi bagi maramdi mahaki witness oina na ba sakhi oina na bani habse aina khallaga chumi maramdi bible na sunna hai ai khoi sibu sarga chatna na ba kanbi ba khakta oirabdi khwaidigi afaba lambi du kari oiram gani haradi nauna pokpa mi sibu hek si halaga sarga da pubisna best oigani maramdi taibang sidi pap ki lamni akhoi si nauna poklaga ji sukhisna kanbi bi phangrabasu samas ki marak se hinglakpa matamda yam toina akhoi gi mitchina wakal sina akhoi gi hakchang sina papom da he sum numbugumna sum chon tharappa maramaduna asing bai so nungsi he bai so sina atop thabak adai leramdrabadi maku khangba misi satlaga nganna sargata pubirabadi aduna khwaidagi nungai gani maramdi sargada ekoina bible papsi thajaba tarabadi taibangi punsi sibudi sargagi punsi de yam hele nungai basi mit pirang chinthaba leiroi haine leita nairaba karisu khairoi haine amot upul marakta tinkang marakta hingaroi haine sanagi konungda akhoi gi floor da thag da rubsi sanana leiteng laga adugum lam da akhoi ingani awa anang leiroi harabadi asigi taibang punsi sida isona thamli bisi kanbina na bakai thok da oiram labadi tu nanganda sarga pubuna phai habnida adubu isona taibang da akhoi bu thambi bagi maramdi kauthok pi bagi maramdi maruoina akoina sarga yodringai da atopa mi singna su ishor gi mafam da yorak pa yana bagi da makta moi gi marak da sakhi oyu aina nahak na kari chari kari thakli awang bra anem bra hamna number 1 nate adubu nang na leifam da nang na karam na sakhi oigani haibse ishor na de yam lu na khanba akoina Luke chapter 20
4 si para aga last part pa yorak pa matamda maru oina Jisu Krishna asibadagi hingalaga mana hingalak raga matung da su magi sebok sing na mabu loina na wari saraga Jisu kanano habsi khang mangamda ba maramdi taibang gi wakalda aki bagi wakalda awa ba chingna bana pik thandana loina riba wari sarba Jisu phau kanano ina khang mangamda bani phap tarak pa matamda kon na Jisu Krishna moi wa hairam badi pum namak si aina 망정나 나 하이크라버니 hꯧ직시 어묵 하이버니 하비디 나코이시 아이 하키다막다 너희는 우크로 뿜 나막시기 사키 오이그다버니 ngasi akoigi society da maruwaina sida yauriba Christian singi maraptusu aina chingna bakradi akoiji sakhi oidre hinglebagi pandam si kari no hadi yum mamatangdi aigi punsi sa sabang amban nipa moirabadi nipa thokadabagum MA sidang BA sidang loirabadi khwaidagi punsigi achauba achievement amoigdabagum icha sing sibu marang kai na pizza pita eraga school ababat thabi bangam labadi mai pakpa mama mapa oigadabagum akhoi gi punsi sida maru mapa na lep di ba thaks ni khra wang tak lep eraga to lop to mayam di wang na charaga mayam na yin khallaga ai punsi sibu kala abadi punsi gi pandam amadi thung khra gadabagum na khoi hingba miyam yawbane khoi gi punsi sida hinglibagi arthasi karino haibase akhoi gi maru haibase karino haibase akhoi wangang sangang dagi akhoi gi wakhal dagi akhoi na tawri bu khuding maksidi mina yengakpa matamda para pa matamda ayamba matamda ngasi Christian gi mi singse paisa tanba mi sing male khulang kumaga nong gi jara phangnana bagi damakta adugi damakta harawa penthok pangamba Christian sing male akhoi gi punsi sta business khar tawraga success oiba gamna yamna harauraga panthun yograba kumna aduguma mioi gumna akhoi na hingli bisi atopa mi sing ne yenglappa matamda akhoi dagi Jisu Christ kanano kanbi bisi karino habsi khangba ngamlak dabagi matang du hujik si yorak rabani Christian oirapagi chahi di sum hengalappa adu akhoi gi sakhi de sum handarappa Christian ni haina akhoi na asup tabak jinna suriba akhoi yauna pauba full time Christian workers pastors sing evangelists association gi leaders ma kaisi achinba program manungsa akhoi na yama matamda kauthokpadi ai Jisu gi sakhi ni ko habse akhoi kauthokpani ana akhoi manakta mi sing si phamlaga wari watai sabsi tarakpa matamda akhoi si kwaidigi maru oiba thodang ji Jisu Christ kanano takthokpa mi mande akhoi sibu sum hingmin narak momdamda ayuk nungdang aigi punsi sibu yenglakpa matamda aigi punsi da aina khwaidi kalak chaba haibdi Jisu gi sakhi oina mapung phana hinge habsi aidigi mi topna uba ngamdaba akhoi gi church gi mi topna uba ngamdaba akhoi church na thabak chilibisi khatnari bisi akhoi na yetnari bisi akhoi na tawriba ayamba bisi Jisu gi damakda sakhi oige haibsi mandaba mi ne yenglakpa matamda ana koi si Christian ni harabasu khwaidigi maru oiba thodang ase Jisu na pibisidi akhoi gi punsi de reflect to dabagum na no habase nahaki nachani pa Jisu Christian mi oina sayol eraga mana hinglamba punsi sina akhoi gi achau ba sakhi oire arwat pakari sulaitna arwaiba matam ni phawa mayek lan akhoi bu tak pi khrabni prabhu thoidok hendokna Jisu na sargada hangrab tarabasu nahanga pinariba thawai semudubu ngasi phawba akhoi gi marak tin halle haraga nahanga tattana sakhi tawbiba kidamakta nahak yamna thagachabani ngasi ahing matam masida isho nahaki wahaina akhoi bu nahaki sakhi oyu haibse akhoi ayambana nahaki sakhi oiba ngamdre prabhu akhoi gi asonba akhoi gi awat pagi manungda nahaki sakhi oibagi mahutta nahaku yegnariba Satan adugi khulai oina koi hingliba kiyamrum yauribani kimingda chumba nahaki khonjel batadana nahaki kokpi phangdana harauna sakhi tawba mi yauram labadi nahana thoidok hendona potin sindiu apsa koigi prathna ni henna thona phangdana thawai semagi pangalna leiphamdana nahaki damangda sakhi tawre harga nahaki ning thole pa chu chawkhat hanbiu akhoi kana gumbana ai si kana noina munna khangriba Christian ni habsi kaimak no han munna khangriba yawram labadi sir amok hanna wahang si hanghan biu akhoi na tawsinariba punsi mayamna chatnai haibra chadiba punsi sina akhoi bu gadai da chingbi gani
ताइबंग एक्टर एक्ट्रेस तो ना अखोई क्रिश्चियन ओय हनबी गनु ngahakang kita makta koi taibang dala amme haraga lam lan babam na koi yum han khar kada banga tani kui na sak phajab yade kui na ina khun bi yade kui na chaning thakning machar ga lai bi yade bahau sana matam si sum hau raga kui rak kada banga tani aroi ba ha ba matam du lak kada bani nahak ki punsida nahak na hingni bagi athas karino Jisu Christ ki अथवा अपाव संदोक्तना महाकी साखी ओइबसी हिंबगी अर्थ ओइद्रबदी पांडम ओइद्रबदी नाहक्ति याम नलाइबक थीरबा नुपीनी नुपानी मरमदी हिंबगी अपेनबा महाउदुदी नाहक फंग सुंगा नमलरोइदबनी अदुबु नाहक की पुंसीद नाहक अचुंबमक्की जिसु ख्रिस्तना नाहक अचुंबगी नाहक कंदीब फंगरब्रा एई खोंजेल तारब्रा एई कोकपीबदु नाहक फंगरब्रा हैरबदी फंग्रे हाइगद्रा फंग्री हाइगद्रा अकोई की मरक फंग्रब यावरबदी ngasi ai na ngang bagi nataba ai si meeting da lak ngai de jisu gi kandi bi si phangkhradana kok pi bagi harau si phangkhraba aduguma mi yaurabadi mang jongna aduguma mi du ishor thagat min na bagi da wakta khangning bani na ishor thagat si ishor na kandi khra mi yam yaw bani ishor thagat si thang da biro ani subada aidi ay chamagi kanbi ma phangdra habji hai bangamde christian ni habi wani jisu gi sakhi su oi bangamde kalam na tawgani habi ai khangde ai wakhaldi chamam na banai yam na thalli haiba mi di yaw bra ko christ ki leifam da adum khangning bani na ki yetam ba khut thangal ba aduguma phap ta dri mi le rabani okay thangalo aina khut kharadi udun le isho thagat si Sing na tamoy sing na hayag ginamang isot hagat siya. Ay di achum mamaki Krishna na kandi bagi haraw di ay di pangdri. Ay di pap si kokpire hayag kangay siya na kanglaga adu gi haraw di ay punsi hingdri. Pangdri hayag kang budun na taba adu mo pangdri kanglaga ay di pangningi hayag ba mi singado kut hangat pa na taba nanggilay pam na lepkat piyo hayag nila. Mi gidamak Teko malum mit pang lang ko yang musu tau gunu si prasna tau si kana ku mana aidi phangdri phangningi ishor ge chum witness su ai su oige adu mo lai trim ni oi wi hadre adu na ai su chum ge du gi kok pi gi harau du phangningi hai ba mi yaw ra badi lekhat piu hai bani short hagat si atopa yaw ri bra ishpagi saruk tu ai su yaw ningi taibang sikak ta sum church kamin na bisanat ta ba si ra matung da so ai khoi ke thawai sna isor ga loina na leimin na ba hai ba do adu bu pam jab mi sing du di hinglingai da mana kok pi ba ta bani ne kol oige ikon kon na ko bani kana ku mana hoi ai su isor ki kan bi bu pa mi hai bu leira badi nangi le pham da lep khat piu last call praise the lord isor thagat si Lep na lady basing Prashna galoy na nain hai gidab sikrta biu ko Jisu na kandi ba kok pi ba hapsi phangna na bagi damakta Arum pot puraga lam sang na chat kada banatte sebayam tawraga kandi phangna da bisunatte Paisayam pi pham thok du piraga kandi phangna da bisunatte ai di pap cheli hai bisibu akiba ikai ba khangdana sing na ishori mang da haidok pa Haidok paduna thawai waraga loisindadana Prabhu maramaduna tolabana na aibu pambai leitaba ai haksibu nahak na kanbiyu ai di pap ki minay oi bingi maram na pap te ki nan thopangam de nahak ki cross ki idun ai su kanbire haraga nahak ki pangdal ai su hangdok piu ai ki punsi gi mapu si nahak oi biu hapse thamoi seng na nahak ki wakhalda yajare haraga chimbanda haidok pa hapse ya namaru oi ba Nahaki prasna yam sang yam hebidur sunatte adubu nahaki thamoi seng na son magaloina na ishor changjaba nolup galoina changjaba sida ishor nung sibi ba thojal pi bi ba hai bisidi nahaki pangal na tan thawai seng bagi pangal nang bu pina bi ba habadu yam namuru oi bani ne lep li ba naha ngasi ishor imanda prabhu ai dia pambani thawai hakchang ai ge son ba kyamru sin hana kok piu amasung na chao ai bu lo sing bi duna ai gi pun sigi ma pu sin nang na oi biu hab se na ki prarthana oi ge da bani
ईश्वर की वाही ना हाइबदी अदुमना हाइदोकलग लौसिन ममीदबु ईश्वर न थवाय सेंग बसिना जुम नंबी रहरगा मचानी हाइबी साक्षी सि पीबी अरमदुना ngasi hing lepkhatli ba nangi thamoi da nahak prarthana do loisna na ba ina prarthana to ke nahak su nangna khonthok na hai janing labsu haiduk payai ईश्वर की मांग दा prarthana tawraga nahak ki aran bu haiduk tana nahak ki punsi bu ईश्वर bu pisin si ईश्वर na nahak bu por pi boi gani lep na khoi prarthana to min si असुक याम घरबगी मरक असिदा खरत ओइरबसु नहाना कौथोक पिरे हरका आई कनानो हाबसि ईश्वर की वाही की मंगाल लेप्तुन येंगबा मतमदा आई पाप चेली हाइना यानबगी मक्ता नहाकु थागच्छबनि प्रभु अनाम फनना बगी नमक आई नारे आई सोइरे अब खंगन बसे ईश्वर असोनबा पंग बनते अदु बोरगी लंबी द खोंग थांगबा होरबनि तमना ngasiday makoy aran ahui pum namak tu nahaki maang da puraktana ईश्वर की थमोई दा वाट पर असोन में लेप जिना न कोक पियु हाबसि पूजरक पनी makoy की असोन बा पापम नमक सिबु क्रॉस द ताबिर बचिसु की ई सिबु ओन्नरे हरगा प्रभु अमोट पनी हने येंग बिद नचान पाक सुखि से ई की मपाना शेंगदोक पियु हाबसे कोई की प्रार्थना ने नहाकी वाही ना हाइबदी नंगोन न नलुम न चंगलक पखरिंग मपुना न लौसिन बिगनी कना मतबु नहा न इंथोक लोय हाबसि नहाकी वाही नी अमसों नंगोन चंगलक खरबा मी खुदिंग मक्सिबु नहाकी नचा होय हनगनी हाबिसु नहाकी वसकनी प्रभु मरम मदुना ताइबंग मी न पीबा ngамदबा ताइबंग मी की सेन थुन न लेबा ngамदबा अदुगम सर्ग की थवाय असेंगबदो मखोय अममम की थमोय मनुंगदा नहाकीनी हाबि की साखी होय न जुम नंबियु हाबसे कोई की प्रार्थना नी हे प्रभु ताइबंगी वाही दुना को थाजन बंगम बनते अचेत पथाजबगी युमफम दी प्रभु ना की वाही नी महा की वाही सिबु ताब खक्तना तना हालैबा मफमदा अताम मरुन मयोन चोंगलकगुमना चोंहनबगी दमकता थागतजबनी ngasi कौबा अहिंगसी लेखत करब कोई पुम नमकी दमकता थवाईगी अनोबा खोंग थांबा नुमित ओय हनबिबगी दमकता थागतजबनी असिगी नुमित असिबु काउथोक हनदिगनु नुमित असिबु निंगसिंबा खुदिंगी नहाबु तत्तना थागतपु ओइसनु आमेन ब्रह्म
Ano ya hen na tung inting ani ni pe asaki Peter la jonin mi pui hen nga andria kainin paten trong yok yui longa nang trong yok kan ta yui si hi paten mi mo ka dik si mo ta kha kaini jo kan ta mu la kan ta man ra kan ta hi hiro thai chang mo kan ta ri si ke tia na saki an pe na ka po tuning kan thai ka po kan king sunga pa paten nang tian pu tui nok na anit kan shut pa je ge ti hi kan ring khu ong kwa sunga na saki ti hi kan pe shut ton na si mangin kan sunga tun to kale intruya tuning kan ta ri kan ta ngai ki be si tuning ro ka kan thai chang lo tining ku tunga mandan shut na malung ka ma pe lo tun na pun continue ta la chang ini apa paten lung set na jam mari na wa tunum ai tiga manom pui tro do Marangdi aphabani ay ki panggal so ba matam da su ay ki panggal ni ay natuba matam da su ma ay ki panggal ni awa bata ba matam da ma ay ki santi ni isa isi awa ana tarak pa matam da robun hak thagat ni hay siya no ni sur thagat ni hay mga mami kina ko yung yaw gadra and I want to sing it again. Here we go.
part of all our witnesses. It's part of all our witnesses. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. In Pakong, Batenin Amalung set me out. Neither lay keep lekan to fasting, ni lay lona keep hakan. Wang a pit me a kadam sing a tuning carni, Mutainok Yara Patenman Pagri, Kale Intria. Good morning, everybody. Din Putaina Siga Bible and Kadim and Mesana. Psalm number Raikat, Alam Intumka Andri. Amata semme kana ata meke aini ama mi me kana ama rup meke Bible ni taina sunga pathanin mahamra apik me changsana Leading worship service yes, special number big second tike lendi room in rainbow ta song bu hi ka ne ka choi nai ko mo ngin ka dei sak sik changa pha dai hi pa kom asanga chang num hai mi disi la sai ti le lo mo changa chang num kha ka crystal ring and ngai dam Nanaragi bin to gamaloni
so puiมารีดให้นี่ก็กงตรงมันคังโสดรีตรงเลลาทุมิงกะหุยวางนี่ก็กงตรงมันคังโสดรีนี่กงตรงซอมรีมาเซดรีหุ่นตินเลพาตินนินตูนานูงะกาห้องโซนเลปาริซีนี่ก็กงตรงมันคังโสดรีนาตรงข้างนาซอมังจูตุนมันตรงซอมเป็กซีนาลาคานาสักมังจูตุนมันลาสักเป็กซีนาปนข้างนาสีมังจูตุนมันปนสีเป็กซีนาตรงข้างนามังจูตุนมันตรงมังเป็กซีพุ่งเลซานห้องมาลาสดนานี่ก็กองตรงเส้นจังรีครีริสักเธอกรีดไปทรากรีนี่ตรงนี้ลายรำดินนาซีริเกทรากรีลามทรากรีนี่ปนนี่ก็กอมปน